नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं वेदा मणेरेकर तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. इंडिया आघाडी पुरस्कृत काँग्रेस उमेदवार रमाकांत खलप हांणी काल रामनमीच्या मुहूर्तार उत्तर गोंय लोकसभा मतदारसंघा खातीर उमेदवारी अर्ज सादर केलो. उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्यां कडेन तांणी उमेदवारी अर्ज सादर केलो. ह्या वेळार प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष अमित पाटकार, विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव, आमदार कार्लोस फेरेरा आनी कार्यकर्ते हाजीर आशिल्ले. उमेदवारी अर्ज भरचे पयलीं रमाकांत खलप आनी कार्यकर्त्यांनी पणजेंत महालक्ष्मी देवळाक भेट दिवन देवीचें दर्शन घेतलें. देशांत भाजप विरोधी वातावरण आशिल्ल्यान इंडी आघाडीचें जैत निश्चित आसा असो विश्वास प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष अमित पाटकार हांणी उक्तायला. हाचे पयलीं भाजपा उमेदवार केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक हांणी उत्तर गोंय लोकसभा मतदारसंघा खातीर उमेदवारी अर्ज सादर केला. इंडिया अलायन्साच्या सहकार्यान काँग्रेसीचे दक्षिण गोंयचे उमेदवार कॅप्टन विरियातो फर्नांडीस हांणी काल मडगांवच्या माथानी साल्ढाणा प्रशासकी संकुलात जिल्लोधिकाऱ्यां कडेन आपलो उमेदवारी अर्ज सादर केलो. ह्या पयलीं इंडिया अलायन्साच्या फुडाऱ्यांनी मडगांव फातोड्डेच्या श्री दामोदराचें दर्शन घेवन आपल्या जैता खातीर प्रार्थना केली. ह्या वेळार गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे आमदार विजय सरदेसाय, उमेदवार कॅप्टन विरियातो फर्नांडीस, गोवा फॉरवर्डाचे वांगडी दुर्गादास कामत, आमदार युरी आलेमांव, एल्टन डिकोस्टा, अमित पालेकार आनी आम आदमी पक्षाचे फुडारी हाजीर आशिल्ले. मडगांवच्या तांच्या कार्यालया कडल्यान तांच्यांनी मिरवणूक काडीत आपलो उमेदवारी अर्ज सादर केलो. दक्षिण गोंय लोकसभा वेंचणुके खातीर अपक्ष उमेदवार म्हणून अलेक्सी फर्नांडीसान काल आपलो उमेदवारी अर्ज दाखल केलो. फर्नांडीस हे शिवसेनेचे आदले दक्षिण गोंय जिल्हो फुडारी आशिल्ले. शिवसेनेचो राजिनामो दिवन आपूण ही वेंचणूक लढयता अशें तांणी सांगलें. गोंयभर काल रामनमी निमतान वेगवेगळ्यो धार्मीक आनी सांस्कृतीक कार्यावळी जाल्यो. दनपारां 12 वरांचेर राम जन्मोत्सवा निमतान रामाच्या तशेंच हेर देवळांनी किर्तन, भजन, पुराण आनी कथा अश्यो कार्यावळी व्हडा दबाज्यांत जाल्यो. केरी फोंड्या 500 वर्सांचो इतिहास लाबिल्ल्या श्री विजयादुर्गा देवीच्या देवळांत राम जन्मोत्सव तशेंच किर्तन, पालखी आनी महाप्रसाद अशी तरेकवार कार्यावळ संपन्न जाली. मजगतीं आयज सावन हांगा सुवर्ण शिखर कलश प्रतिश्ठापना महोत्सव सुरू जातलो. शृंगेरी पीठाधीश जगद्गुरू शंकराचार्य विधुशेखर स्वामी महाराज हांच्या हस्तुकी 21 एप्रिला सुवर्ण शिखर कलशारोहण जातलें. लोकसंख्या अहवाला प्रमाण नदरेन भारत संवसारांत पयल्या क्रमांकाचेर आसा. सध्याच्या अदमासा प्रमाण भारतांत 1.44 अब्ज लोक आसात. संयुक्त राष्ट्रांच्या लोकसंख्या निधीच्या अहवाला प्रमाण चीन दुसऱ्या सुवातेर आसा आनी तातूंत 1.425 अब्ज लोक रावतात. भारताच्या लोकसंख्येच्या वाडीचो संबंद समाजीक अर्थीक परिस्थितीत सुदारणा आनी देशांतल्या आवयच्या मरणाचें प्रमाण उणें जावपा कडेन जोडला. 2011 वर्सा केल्ल्या निमाण्या जनगणने प्रमाण भारताची लोकसंख्या 1.21 अब्ज आशिल्ली. चीनाची लोकसंख्या 2022 वर्सा 1.42 अब्ज आशिल्ली, पूण ती उणी जावपाक लागल्या असो संयुक्त राष्ट्र संघटनेचो अदमास आसा. ह्या शेंकड्याच्या शेवटाक चीनाची लोकसंख्या 1 अब्ज सकयल देवूं येता असो अदमास तज्ञांनी उक्तायला. भारताची लोकसंख्या मात फुडल्या कांय दशकांत वाडत रावपाची आस्त आसा. मडगांवच्या गोविंद रामनाथ कारे कायदो महाविद्यालयान गोंय दिव्यांग व्यक्ती आयोगाच्या सहकार्यान 2 दिसांची राष्ट्रीय परिशद घडोवन हाडल्या. 26 आनी 27 एप्रिल 2024 अशी 2 दिसांची ही राष्ट्रीय परिशद कारे कायदो महाविद्यालयाच्या सभाघरात जातली. जीपाट आनी वास्को जेसी क्लबाच्या पालवान जावपी ह्या परिशदेत राज्यातल्या महाविद्यालयातले आनी उच्च माध्यमीक महाविद्यालयातले शिक्षक वांटेकार जातले. अपंगत्व आशिल्ल्या व्यक्तींक सशक्त करप आनी समावेश आनी समता निश्चित करप ह्या विशयाचेर ही परिशद आयोजीत केल्या. परिशदेत वांटेकार जावंक सोदपी शिक्षकांनी 21 एप्रिल मेरेन ऑनलायन नांव नोंदणी करची अशें आयोजकांनी कळीत केलां. लोकसभा वेंचणुकेच्या पयल्या पावण्या खातीर काल सांजे प्रचार सोंपलो. ह्या पावण्यार मतदान फाल्यां 17 राज्यांनी आनी 4 केंद्रशासीत प्रदेशांनी पातळिल्ल्या 102 मतदारसंघांनी जातलें. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.